Halo Ella, Iya, Frau. pendengar suara Prof. Verly ya. Ya, Ikut sebentar ya. Schönen guten Morgen Ella. dan Morgen, Frau. Hari ini kamu nggak ada bimbingan? Nggak ada. Oke. Gut, heute ein bisschen Chaos ya. Benar ya. So, moment kita melanjutkan pelajaran kemarin ya, yang mendengarkan tanggal ya. Ya, Ella tapi masih di rumah udah dipelajari ulang belum terkait tang- tanggal Mhm. Tanggal tentang apa namanya belajar tanggal nggak sih. Kalau semalam malah aku ngulang-ngulangnya malah yang ini, yang mana? yang apa sih? Kayak yang agak lama-lama gitu, yang angka terus yang apa posesif itu, Possessive pronomen ya. ya, Oke, apa ya. Kita lihat kembali dulu ya tanggal ya. Jadi seperti Prof. Verly bilang kemarin ya, eh, tanggal dengan penyebutan tanggal tuh dengan penyebutan angka biasa berbeda ya. Tidak pakai eins, zwei, drei, tapi ersten, zweiten, dritten seperti itu ya. Oh, kemarin kita melanjutkan yang Sven sama Lena, belum dapat ya. Yang Mark kemarin masih ingat? Van hat Mark Geburtstag? Also, Van hat Mark Geburtstag? oh iya ya, masih ingat Mm-mm. Berapa kemarin, lah? kemarin tanggal Van hat Mark Geburtstag? itu di Oh, sebentar, Pak Fadli kecilin TV dulu sebentar ya. Ah, Sambil ya. yang kemarin. Sudah ketemu lah? Ya, Oke. Ini Prof. Fadli juga lagi siapkan hmm, audionya ya. ya. Good. So, Van hat Mark Geburtstag? eh dua dua Auf Deutsch. Coba belajar bilang pakai bahasa Jerman. Wann hat Mark Geburtstag?
äh, 22. Mhm. September. 22. September. Okay, 22. September. Sekali lagi lah. 22. September. Oke, kalau pakai bilangan, 22. 19. richtig, ya. Gut. Ja, 22. September, ja. Oder 22.9. Ja. Susanne und Laura? 24. September. Oder 24. Iya. Ingatlah ya ada S-nya. Jadi 20. Oh, 24. Ya ada S-nya. 20. Mhm. Ja. Sekali lagi lah. Wann haben Susanne und Laura Geburtstag? 24. Mhm. November oder 24. Richtig, gut. Sekarang kita dengerin kembali ya. Wann haben Sven und Lena Geburtstag? Ja. Hört bitte gut zu, ja, und notiert bitte. Ja. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Oke, dapatlah Sven? Enggak, belum. Belum sama sekali? Nggak dapat? Enggak. Oke, coba lagi. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Nah, tuh dia nyebut tuh. Ich habe am 31. Apa? 31. 31. 31. 12. Geburtstag. Oh, Apa tuh kira-kira? 31. 12. Geburtstag. 31 Desember ya. Richtig, 31 Desember ya. Good. Makanya dia bilang ya, oh temennya Reaktion ya. Du machst die bestimmt, da machst du bestimmt eine Großparty. Wah, pasti kamu bikin party besar-besaran ya. Kan sekali merayakan apa lah? 31 Desember. Apa? New Year. Iya, auf Deutsch Silvester ya. Malam tahun baru ya. Tahun baru. Ya, Silvester ya. Good. Oke. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. Wow, meine Frau Lena feiert sehr gern ya. Tapi ya istriku tuh si Lena ya yang paling suka ngerayain ya.
Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. Nah, berapa tuh dia? 29. Hmm, 29 Februari. Richtig, ya, gut, ya, richtig, ya, 29.02. Geburtstag, ya, So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. gut, ya, di apa respon ya, so ein Pech ya, kasihan banget Lena ya. Da hat sie alle 4 Jahre Geburtstag ya. Ulang tahunnya 4 tahun sekali. Paham maksudnya? Oh ya, kan ada 9 Februari. Iya, ya kan tahun kabisat ya. 28 Februari ya, 4 tahun sekali 29. Makanya dia bilang so ein Pech ya, Lena. Kasihan sekali Lena ya. 4 tahun sekali merayakan ulang tahunnya ya. Makanya ya, dia also feiert sehr gern ya, senang merayakan ulang tahunnya si Sven ya, suaminya ya. Karena itu dia hanya ulang tahunnya tanggal 292, jadi dia senang kalau merayakan ulang tahun suaminya 31 Desember. Keluar sampai sini, Ya, Ella, benar? ya. Masih kurang tambahan terkait apa namanya? Hören? Enggak sih, kurang listening. Kurang listening. Oke. Apa nanti? So, ini sekarang coba kita. Nah, kita dibaca sekalian yang 5A ya, bolehlah EI. EI, EU, AU. Mhm. Wann haben die Personen Geburtstag? Mhm. Hören und verbieten Sie. Ya, ada EI-nya, lafal EI. EI dibacanya apa lah? I, I, betul. Ada EU. EU dibacanya? Ü, Hmm. Oi, Oi, richtig Oi, ya. Ini I. Dibacanya ini. Oi. Yang ini? Au. Au. Ya, au. Biasa ya. Kapan orang-orang ini ulang tahun? Wann haben die Personen Geburtstag? Ya. Nah, sambil fokus tanggalnya ya, seperti tadi, kapan orang ini ulang tahun, sambil didengarkan juga, simak baik-baik perbedaannya antara EI, EU, dan AU. Ya. I, Oi, dan Au. Jadi yang ini namanya, boleh dibacalah Herr Reuter, bukan Herr Reuter, Herr tapi Rauter, Herr Rauter, richtig, yang ini. yang sampingnya Herr Reuter, Herr Reuter, yang ini. Herr Reiter, Herr Reiter, ya. Rauter, Reuter, Reiter, ya. Kemudian yang ini. Frau Beimer, Frau Beimer, sama Frau Beimer, Frau Beimer. sama Frau Baumer. Iya, betul ya. Jelas ya, EI, EU, AU. I, Ya. Oi, AU ya. Sekarang kita dengerin ya. Dicatat ulang tahunnya ya. Kapan? Wann haben die Personen Geburtstag? Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Nah, tanggalnya tidak disebut tapi dicocokkan. Si yang Frau Bäumer ya, apakah bulan Juni ya, Juni, apakah bulan Mei? Herr Rauter apakah April ya? Tadi sudah ada yang dapat sama Ella? Belum. Belum? Ya. Di matching ya, dicocokkan ya. Ya. Tadi kan ada kata Mirip yang pertama sama-sama ya, mirip-mirip ya.
Yang pertama, Herr Rauter, ya. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Nah, Herr Rauter, ya. So, yang ini, ya. Herr Rauter, ya. Hat im April, ya. Ya. Oke. Kita dengarkan lagi lah ya. Ya. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke. Kelar? Ya. Oke, coba. Tapi yang enggak kebetulan cuman tadi apa ya? Herr Reiter. Herr Reiter belum dapat. Belum. Oke, coba yang Herr Reuter dulu. Herr Reiter Juni. Bilangnya mungkin cara ungkapan kalimatnya Herr Reuter, ya. Herr Reiter Hmm. hat Hat, bukan hab tapi hat. Oh. Herr Reiter hat im Juni Geburtstag. Geburtstag, good, ya. Oke, terus kemudian Nah, ini tadi lupa sih. Herr Reiter hat in Meine Freundin Lela hat im Mai Geburtstag. Herr Reiter, kayaknya di Mai juga sih. richtig, ya, Herr Reiter, ya. Hat im Mai Geburtstag. Good. Sekarang boleh weiter lah. Frau Beimer. Frau Beimer hat in Mars Geburtstag. Nah, ini tadi Reiter benar Imai. Frau Beimer Mars. Mari kita ulangin lagi sekali lagi ya. Ya. Yang Frau Beimer dulu, yang Frau Beimer. August. Kalimatnya Frau Beimer hat. Frau Beimer hat im August Geburtstag. Yang Frau Baumer. Frau Baumer juga August. Gimana kalimatnya Frau Baumer? Frau Baumer hat im August Geburtstag. Iya, kalau juga ya pakai kata auch ya. Auch. Ini artinya juga ya, berarti Frau Baumer hat ya auch im August Geburtstag. Coba sekali lagi lah, Frau Baumer. Frau Baumer hat auch im August Geburtstag. Sekarang kita dengerin ya. Kembali lagi tadi yang si Reiter sama Beimer ya. Ya. Di awal. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, kapan lah yang Herr Reiter? Ya. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Richtig, ya März ya. Gut, kalau so Frau Beimer?
Frau Bremer hat im Mai Geburtstag. Iya, bukan Mei, bacanya hat im Mai Geburtstag. Hat Ya, im Mai Geburtstag. iya, Mai ya, AI Mai ya. Tapi kalau A umlaut di sini yang März tadinya. Ya. So, bis dahin lah. Klar. Ya, Oke, so nanti diulang kembali ya di rumah. Ini yang pemantapan untuk tanggal-tanggal ya diisi ya. ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang tentang Einladung, undangan ya, boleh dibaca dulu lah. Di Einladung, Die Einladung lesen Sie und beschreiben Sie. Was wollen die Freunde machen? was wollen die Freunde machen ya? Apa sih yang teman-teman ingin lakukan ya? Good. Oke. So, sebentar. Oke. Di sini ya kita skip dan ein email ya, ada email ya. Ada terkait tentang undangan ya. Undangannya apa sih ya? Boleh kita baca dulu lah. Betreffs eine Betreffs eine Überraschung für Sophia. ya, stimmt ya, Überraschung ya, kejutan ya. Kejutan untuk Sofia ya. Boleh dibaca dulu lah. Halo liebe Freunde. Hallo, liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag. Unsere ID, apa Idee für Geschenk ist ein Tag mit Freunden. Mach ihr mit? Bentar lah. Oke, mak Hermit. So, nama lah. Halo liebe Freunde von Sofia ya. Von itu artinya dari. Maksudnya, halo teman-teman dari Sofia ya. Kalau liebe itu seperti dear ya. Artinya kalau di surat ya. Dear Ella ya. Halo dear friends from Ella misalnya gitu ya. Ya. Sofia hat Geburtstag ya. Sofia kenapa ini lah? Punya ulang tahun. Iya, Sofia ulang tahun. Unsere Idee ya, jadi nggak ID tapi ide ya. Sekali lagi lah Unsere Idee unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden ya. Ide kami untuk hadiah ya, hadiahnya Sofia adalah satu hari dengan teman-temannya. Mach ihr mit ya. So, nah ini ditanda kuning inilah. Ya, mach ihr mit ya. Kalian ikut. Nah, ini ya dari kata kerja mit machen ya. Kita tandain dulu mach ihr mit ya. Kalian ikut. Nah, boleh dibaca lah wir laden. Wir laden Sophia ein. Unser Überraschungstag Überraschungstag fängt am 18. 18. 18. September. Bukan 7. 18. September. 18. 7. 18. September um 10 Uhr. 10 Uhr. 10 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Oke, danke. Ya. Wir laden Sophia ein, ya. So, kami mengundang Sofia, ya. Unser Überraschungstag, ya. Tag, apa tak tadi lah? Was Tag? Sonntag, Montag, Geburtstag. Hari, betul. Hari kejutan kami, ya, mulai, ya. Also, tanggal 18 Juli jam 10. Treffpunkt ya, titik bertemu di stasiun. Ya. Good. So, komen lah. Boleh dibaca dulu yang B biar apa namanya terkait sama suratnya. Markieren Sie.
Markeren Sie die Verben mitmachen, einladen, anfangen, abholen, mitbringen, einsammeln, anrufen und mitkommen. Was ist besonders? Ya, good ya. So, ya. Di sini markieren tandailah kata kerja ya sambil dibaca emailnya ya. Kata kerja mitmachen, einladen, anfangen, abholen, mitbringen, einsammeln, anrufen, und mitkommen ya. Good. Di sini mitmachen ya. Ini sudah ada sebagai contoh ya. Kalimatnya mach ihr mit. Nah, ini dari kata verben mitmachen ya. So, ya. Machen ya. Kalau subjek ihr ya, ihr itu apa lah? Subjek apa? Kalau ich kan saya, kalau ihr Bisa kalian, kalian, richtig ya. Ir kalian ya, endungnya t ya. Nah, gini ya. So. Nah, ini kan dari verben mitmachen menjadi kalimatnya mach ihr mit, mitnya di belakang ya. Tanda tanya. Kalian ikut mitmachen ya. Good. Nah, sekarang Roverly kasih waktu 2 menit ya. Ella baca ya. Sambil tandai nih kalimat-kalimat kata kerja yang diminta ya. ya, Mitmachen sudah sebagai contoh mach ihr mit. Nah, Ella temukan lagi ya. Ada verben einladen sampai mitkommen ya. Nanti kita bahas apa sih ya yang besondersnya kenapa. Yang besonders itu ada spesial, was ist besonders, apa yang berbeda ya. Good. Kelar sampai sini ya, lah. ya. Silakan 2 menit Prof. Kasih waktu.
Dapatlah. Ya, Oke. Yang Einladen, kalimat yang mana, lah? Einladen yang Wir laden Sophia ein. Richtig ya. Wir laden Sophia ein. Gut. Ya. Anfangen. Yang unser Oberschuster am Fängt. Ada umlaunya. fängt am 18. 18.7. Ya. 18. um 10 Uhr an. Ya, oke, good. Abholen. Abholen yang kalimat bawahnya Wir holen dan zusammen Sophia ab. Wir hören dan zusammen Sophia ab. Good. Ya, mitbringen. Hmm. Mitbringen itu yang ke bawahnya und essen bringen wir mit. Iya, good. Danke. Oke, ya ini dulu sebentar ya. So, oke. Ada Wirladen Sophia Ein ya. Sampai di sini kita bahas dulu Getränke und Essen bringen wir mit ya. So, Ella bisa menyimpulkan nggak kalau dari kalimat-kalimat itu? Apa yang berbeda? Iya. Eh, Verbennya apa yang berbeda? Apa yang khusus? ya berbeda karena udah kena subjeknya itu. Atau Prakteknya. gimana? Ah, good. Ya, kita lihat dulu di sini contoh kalimatnya. Wir dari verben einladen ya, yang ini. Terus di situ kalimatnya ya, wir laden ya Sophia ein. Nah, good. Lihat ya. So, einladen harusnya ya kan kalau verben einladen ya kita mengikuti eh, peraturan ya, maksudnya mengikuti regel aturan biasa ya. Wir kemudian verben ya, verbennya einladen maka menjadi wir einladen Sofia, harusnya kan gitu ya. Nah, ya. Nah, tapi sekarang kita lihat ya, di sini ya, untuk yang wir einladen Sofia itu tidak benar ya. Yang tepat wir laden Sofia ein. Lihat ya. Jadi di sini dipotong ya. Untuk kata kerja yang depannya ein, mit ya, yang awalan mit, ein, an, ab ya. Itu ya untuk di dalam kalimat ya si prefix awalannya taruh paling belakang, dilempar ke belakang ya. Jadi seperti ini Einladen jadi wir laden Sofia ein dipotong ya. Si ainnya taruh paling belakang sebelum titik ya. So ladennya yang di verben kedua ya, posisinya yang di kedua seperti biasa ya. Nah, misalkan lagi ya, pakai kata Einladen, Einladen ya. Saya mengundang Sofia. Saya bahasa Jermannya apalah? Ich Ya, ich ya. Terus untuk konjugasinya belakangnya apa kalau saya lah? bin Bukan ich bin, itu to be. Konjugasi. juga Kalau untuk akhiran ich, konjugasi akhiran kata kerjanya apa? Kan ich gehe, ich komme. Nah, belakangnya apa tuh kalau ich? oh belakangnya Betul. Nah, kalau ich menjadi berarti ich apalah? Kalau wir kan wir laden. Berarti kalau ich lade iya, ich lade Sophia ein. Ya, saya mengundang Sofia. Nah, ini dia
ya. So, jadi ketika ketemu ya kata kerja yang depannya mit, ein, an, up ya, dalam kalimat itu harus dipotong ya. Si yang awalannya, prefiksnya, yang ein-nya, yang mit-nya itu taruh paling belakang ya. Sisanya dikonjugasikan seperti biasa laden ya. Kalau ya is menjadi lade ya. Kalau wir ya menjadi laden seperti itu. Pelan-pelan, paham lah? Ya, Benar paham ya? ya, paham. Nah, sekarang kita boleh baca sedikit tentang gramatiknya. Tren baru, yang ini yang G, Hmm. yang Oh bawahnya. ya, oke. Tembara Verben. Einladen. Sie laden die Freunde ein. Abholen. Sie holen Sophia ab. Sie wollen Sophia abholen. So, kita lihat dulu yang atas ya. Namanya tren baru verben ya. Kata kerja terpisah. Nah, tren bar ya, tren itu pisah ya, berpisah. Makanya kalau orang bercerai berpisah disebutnya getrennt ya. Tren baru ya, pisah kata kerja yang dipisah, dipotong ya, dipisah. Contohnya kata kerja einladen ya. Nah, kata kerjanya einladen, tapi kalau udah dibuat di bentuk kalimat ya, maka menjadi subjek ladennya ya, terus objek di Freunde ya ein. Ini bermakna mereka mengundang teman-teman gitu ya, tapi di sini tetap laden ya, verbennya yang ein ya taruh paling belakang ya. Abholen ya sama, sie subjek mereka ya, holennya diambil ya di posisi kedua, objeknya Sofia ya, terus di sini up-nya taruh paling belakang gitu. Abholen artinya menjemput. Nah, jadi yang dicari di kamus abholen nih. Kalau misalnya nggak tahu abholen artinya apa sih ya, dicari abholen menjemput ya. Tapi ketika dibuat kalimat ya, di struktur kalimat menjadi sie holen Sofia ab. Abnya taruh paling belakang. Pelan-pelan dulu lah. Mengerti maksudnya? Ya, Paham ya? Nah, yang bawah masih ingat kemarin wollen, müssen, können itu termasuk apa sih? termasuk Verben apa? istilahnya lupa istilah. Istilah lupa. Namanya modal verben ya. Model verben. Ya. So, kalau ada modal verben, wollen, können, müssen ya. Contohnya, dia ingin menjemput Sofia ya. Ini kan wollen artinya ingin ya. Menjadi sie wollen Sofia abholen ya. Nah, ini kalau ada modal verbennya tetap di posisi kedua. Yang abholennya tidak dipotong, tetap abholen gitu. Jadi kalau ada modal verben, ya verbennya tetap tidak terpotong menjadi abholen, tidak menjadi sie wollen holen Sofia ab, nggak jadi gitu ya, tetap sie wollen Sofia abholen kalau ada modal verben. Ya, Pelan-pelan, paham sampai sini lah. ya, paham. Benar lah, pelan-pelan paham, pelan-pelan sekali Ya, paham. paham ya. Oke, coba kita lihat yang C dulu. Bilden Sie Bilden Sie Sätze, beginnen Sie mit den markierten Worten. ya. Bilden Sie Sätze, bentuklah kalimat ini ya. Awalilah bikinin ya dengan ya kata yang ditandai ya. Ini contohnya. Yang nomor 1 Mark und Anne, Mark und Anne, alle Freunde, alle an- Freunde. alle Freunde, Bukan äh, alle Freunde. oh, alle Freunde einladen. Iya, nah ini kalimatnya menjadi nomor 1 Mark und Anne. Mark und Anne laden alle Freunde ein. Iya, nah ini kalimatnya ya.
Ini kan mesti potongan ya, Mark dan Anna. Semua teman-teman mengundang ya. Nah, kalau dijadiin kalimat ya yang ini. Mark und Anne laden alle Freunde ein ya. So einladen mengundang ya, tapi ya ainnya taruh di belakang sebelum titik ya. Good. So Mark und Anne termasuk subjek apa sih lah? Is atau du atau apakah? Termasuk mereka itu si. Richtig, sie ya. Kalau sie kan sama ya, laden belakangnya en ya. Jadi tidak Ya, ich lade ya. Good. Mark und Anne laden alle ein ya. So paham sampai sini? Yang nomor ya, 1. Oke. paham. Yang nomor 2 coba kita boleh dibaca lah. Der Tag. Der Tag den Uhr anfangen. Ya, der Tag 10 Uhr anfangen. Der Tag hari ya. 10 Uhr jam 10 anfangen. Tadi sudah mencarilah artinya apa anfangen? Anfangen, oh belum Memulai ya. mulai. Anfangen sama beginnen sama nih artinya memulai Oh, ya. Good. Nah, ini kalimatnya menjadi der Tag ya. Der Tag ya. Der Tag di sini der sebagai Tag, subjek ya. Nah, kalau yang artikelnya der ya untuk dikonjugasikan ya, dia seperti subjek er penggantinya. Nah, kalau yang er belakangnya apa sih, lah? er, Konjugasinya belakangnya apa ya? belakangnya T. N, OT. T ya. So, maka menjadi der Tag fängt ya untuk konjugasi fangen ya. Konjugasi fangen ya untuk er ya kan ich fange ya. Nah, kalau er ya fängt ya pakai umlaut dia A-nya. Nah, kalau uh, Kalau kalau apa? S Kalau S yang sama tuh apa sih? Oh, nggak si deh. mereka sama si Anda fangen. Oh iya. Ya, maka menjadi der Tag fängt ya. Fängt fängt apa lah? Feng, Um den Uhr Sensor. an. Iya, itu dia tepat sekali gitu. Good. Pelan-pelan, paham? Paham Iya, lah? Paham Bang. ya? Oke, so, coba nomor 3 sama nomor 4 aja deh. Ya, coba. Dimulai di kata yang ditandain ya. Ya. Ella kayaknya bisa juga nyoret-nyoret di sini deh. Bisa nggak lah coba? Hmm. Diklik yang fill and sign-nya di Ella. Yang ini nih yang tanda pensil nih di pinggiran. Feel answer nggak bisa dipencet ya. Bisa dipencet. Ya udah. Ya. Ya udah Ella buat dulu deh, nggak apa-apa nanti kita sebutkan. Atau Ella kalau mau buat di chat bisa langsung nggak apa-apa ya. Jadi biar nanti langsung bisa lihat. Good. Ya. Itu Ella. Oke. Jadi,
Sie wollen Salman Sofia dan Sofia up. Up. Das Essen. Ya. Oke, kenapa lah yang das Essen? Tahu? Hmm, berarti kalau das Essen tuh berarti S. S, Risti. Mengikuti konjugasi S. Yang der mengikuti konjugasi R, kata benda der ya. Kalau yang das mengikuti konjugasi S. Berarti kalau S tuh S. Apa ya? Namanya print. Print. Yes. Print. Maupun ini. Udah. Sudah ya, Ya. Ella. Ya, Dictation. Mulai Z, Eh, ya kan? Hmm. ini yang mana, Frau? Yang nomor 3, Z, Oh. Sie wollen zusammen zusammen. Sophia ab. Richtig, Sie holen zusammen Sophia ab. Nah, boleh deh yang satunya dulu dibaca dulu lah. Das Essen. Das Essen bringt Mhm. Mark und Anne mit. Iya, gut ya. So, secara gramatik sudah betul ya. Tapi lah, Entschuldigung, Frau Verli minta tolong perhatikan tulisannya ya. Karena ini sangat berpengaruh nanti ya. Seperti yang pertama, Sie holen zusammen Sophia ab. S-nya ya, nama huruf besar ya. Oh ya. Ab titik setelah itu ya kan Oh, pernyataan ya. Kemudian yang das Essen bringt Mark und Anne mit. Itu yang bisa dikoreksi berarti apa tuh lah penulisannya lah. nama sama titik. Nah, sama satu lagi ya, kata benda ya. Ini dicatat di catatannya Ella. Setiap kata benda di Jerman ya harus besar ya tulisannya ya. Lihat makanya ya.
Kalau lihat kalimat bahasa Jerman di sini di kalimat-kalimat cerita ya, setiap kata benda ditulis huruf besar. Geschenk ya, hadiah, das Geschenk, G-nya besar ya. So, Freunden, Tag, ya, itu kan termasuk kata benda, ya, itu juga huruf besar. Nah, begitupun ini das Essen, ya, E-nya harus besar, Hmm. ya, itu dia, ya. Kemudian kita lihat seperti di kalimat ini, bilden Sie Sätze, ya, bentuklah Anda kalimat-kalimat, ya. So, B-nya, ya, besar karena di awal kalimat. Sie, Anda, ya, Anda juga harus huruf besar. Sätze ya kata benda, kalimat-kalimat, S-nya juga harus huruf besar gitu. Kelar sampai sini Ya, lah? Ya, ya, catat ya. Good. Oke. So, pelan-pelan sampai sini lah. Paham? ya, paham. Tolong yang nomor 5 sampai eh Sieben-nya Hausaufgabe ya. Ya, Oke. Sekarang sedikit masih tentang ini trennbare Verben ya. Sini ya. Bolehlah ada di Übungsbuch yang 6a, boleh trennbare. trennbare Verben ergänzen Sie. Iya, ya. Trennbare Verben lengkapilah ya. Boleh di sini Karina, Karina lädt ihre Freunde zur Party ein. iya, einladen ya. So, di sini Karina ya, konjugasinya ya, dia perempuan sie ya, maka konjugasinya let ya, dia ada umlautnya. Jadi ich lade, du lädst ya. Ya, good. Kalau RSZ ya, dia laki-laki, dia perempuan dan S ya, Lädt, menjadi led. lädt. Hmm. Hmm. Good. So, bolehlah ya dikerjakan ya. Nah, Coba 2 menit silakan. Karina mengundang teman-temannya ke pesta. Freunde. Oke, so fertig lah, selesai. Hmm, masih bingung. Bingung?
Yang nomor 2 belum? Nomor 2 udah. Boleh dibaca nomor 2 di party. Die Party fängt Fängt. Richtig, am, fängt. am Samstag und ein um 21 Uhr an. Ja, gut, richtig. Ya. Oke, yang 2 die Freunde. Die Freunde. Nah, ini bingung. Anfangen kan tadi sudah ya memulai. Abholen Ya, artinya apa lah kalau abholen? Kan anfangen memulai ya. Einladen mengundang. abholen. Abholen. Apa arti abholen? Lupa. Menjemput. Abholen. Jemput. Oke. Gut mitbringen. Membawa. Membawa. Gut ya. Mitkommen. Ikut. Iya, ikut ya. Gut. Ya. Ikut serta ya. Good. Oke. So, ya di sini kira-kira apa sih yang tepat ya? Kan anfangen einladen sudah. Die Freunde, teman-teman, essen, makanan. Berarti kira-kira apa tuh? Berarti membawa. Betul. Membawa, mitbringen, kalimatnya menjadi seperti apa? Berarti die Freunde. Mhm. Die Freunde bringt. Die Freunde plural ya. Die Freunde bringen Bringen. Essen mit. Ya, good. Nah, itu dia tepat. Wir Band. Ben. Apa nih? Ya, apa ya? Ben. Tinggal sisa mitkommen sama mitbringen. Mitkommen sama abholen. Berarti Ben Kommt, richtig. zum Supermarkt mit. Iya, Ben ya ikut serta ke supermarket ya, belanja. Nomor 5, Band. Ben halt Holt ya, richtig. Ben holt. Karina mit dem Auto ab. Iya, gut, itu dia ya. Ben menjemput Karina dengan mobil. Good. So, ini dia. Bis dahin trennbare Verben. Masih bingung Ya. lah? Tapi konsepnya sudah mulai bisa? Ya. Oke. Nanti yang C tolong Hausaufgabe ya, yang D juga ya. Dimantapkan, dikerjakan ya untuk trennbare Verben ya. Begitupun yang ini yang sisanya ya. Dan si benar. Good. Oh, oke. So, bis dahin hast du Frage, Ella? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Oke. So, vergiss bitte nie die Hausaufgabe zu machen. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön dan auf Wiedersehen. Ya, Dankeschön, Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Ella.